तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, 77 साल से 77 ईयर से जो बॉर्डर बंद है इंडिया के साथ हमारा, जिनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिधर दुनिया का हर लीडर आके कारोबार करना चाहता है। उन्होंने बताया कि हमने भारत के ऊपर सारी जंगें इंपोज की और हमारे, ये तो असर खान का इंटरव्यू मौजूद है ना। और इंडिया के साथ जो हमारी बार्गेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज किए हैं। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि वो तकरीबन 14 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी, तो एवरी ईयर इंडिया $36 बिलियन सेव करेगा अपने। इंडिया का जो ऊपर जाने का ना, उधर देखे ना कि वो डेमोक्रेसी है, आज तक कोई फौजी हुक्मरान नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है, आपने कभी मुल्क ऐसे देखे हैं जो 76 साल से खैरात पे चल रहे हो? आपने कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बताएं, आज मैं ये बात, कभी सऊदी अरब के पास, कभी यूएई के पास, कभी IMF के पास, कभी चाइना के पास। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिजल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी कहां पर चलेगी? IIT। इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए सर, पैसा कमाना और पूरे मुल्क की मईशत चलाना दो अलग-अलग चीजें हैं। आप बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी ही करेंसी में करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पावर बनते जा रहे हैं। जिधर दुनिया का हर लीडर आके कारोबार करना चाहता है। 20 मुल्कों के वजीर खारजा अगले दिन वहां आए हुए थे। दुनिया में अपना वो मुकाम पैदा करते। क्या वो जो बॉर्डर लाइन लगी हुई है वो सही लगी है, गलत लगी, मैं आज उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बंद है ना हर चीज। हमने अपने कारोबार उनके साथ बंद कर दिए ना, तो अफगानिस्तान के साथ क्यों खोले हुए हैं? वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से खोले हुए हैं? ये क्या फॉर्मूला है? जी कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए ना, जब असगर खान ने अपनी किताब लिखी थी कि हम कैसे जंगे हारे थे, तो वो कोई बाहर के एजेंट तो नहीं थे ना, वो कोई जर्नलिस्ट तो नहीं थे ना। उन्होंने बताया कि हमने भारत के ऊपर सारी जंगें इंपोज की और हमारे, ये तो असगर खान का इंटरव्यू मौजूद है ना। जनरल अकबर की किताब पढ़ लेना, जब उसने लिखा था, ये तो मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। जनरल जहांगीर करामत रिटायर्ड जो है, एक रीजनेबल आदमी थे, मैं उनको पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट जानता था, अमेरिका में होते हैं, ये बातें करते थे। इवन मैंने आपको पीछे कहा कि जनरल मुशर्रफ जिनकी हरकतों की वजह से मुझे उनके साथ शदीद इख्तलाफ था, वो आज अच्छे लगने लग पड़े हैं। जस्ट इमेजिन, जिन्होंने इतनी जलालतें की, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए अच्छे लगने लग पड़े हैं। उस जलील आदमी ने अकबर बुख्ती को मारा था और भी बहुत सारे घटिया काम करे। यानी वो इतना घटिया आदमी होने के बावजूद आज की लीडरशिप के मुकाबले में भी रीजनेबल कोट अनकोट लग रहा है। बिल्कुल सर, और ये बात न जाने इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही। लेकिन सर, मैं लास्ट में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि पहले पुराने कह लीजिए कि पहले टाइम में, या 20-30 साल पहले, इवन 40 साल से भी पहले, ये चीज तो चल जाती थी कि यहाँ कुछ भी होता हो तो ये कह देते थे भारत करवा रहा है, और वो चीज बिक भी जाती थी, वो चूरन। अब लोग नहीं ले रहे। अब ये कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, KPK में जो कुछ हो रहा है, वो अफगान के जरिए हिंदुस्तान करवा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं है, और यहाँ का जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट है और जो बाकी लोग जो मीडिया में बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो मुसलसल यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो भारत करवा रहा है। तो आपको लगता है कि अब चले, अगर दूसरी कंट्रीज नहीं मान रही, यूरोप नहीं मान रहा, कनाडा, अमेरिका, लेकिन गल्फ कंट्रीज भी नहीं मान रही सर इस बात को हमारी, जबकि वो तो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी हमारी बात नहीं बाय कर रहे। देखिए, मतलब जो मगरबी दुनिया है उनको भी इनके झूठों का पता है, और जो इनके इस्लामिक ब्रादर देश है गल्फ कंट्रीज के, उनको भी पता है कि इनसे ज्यादा झूठा और कमीना कौन हो सकता है। वो भी इनका साथ सिर्फ इस हद तक देखते हैं कि उनको कुछ किराए के फौजी चाहिए होते हैं, वो ले लेते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं दे रहे।
پہلے وہ $1-2 بلین پاکستان میں پارک کر دیا کرتے تھے, وہ بھی کچھ 4-5% اینول ریٹ پہ. اب وہ بھی, اس میں بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں رہے. تو دیکھیے ان کا چورن کہیں نہیں بک رہا. جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کی جنتا کی, وہ پہلے کو بھی 30-40-50 سال پہلے اس طرح کا جھوٹ سن لیتی تھی, مان لیتی تھی. جھوٹ دیکھیے اس کے پیر نہیں ہوتے. کب تک جھوٹ چلے گا؟ ایک ہی جھوٹ چلے گا. اب دیکھیے نا, وہی پرانی کہاوت ہے, ہمارے دیسی کہاوت ہے جی, کہ وہ ایک بچہ جھوٹ بولتا تھا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا, اور ایک دن واقعی شیر آ گیا تو کسی نے یقین نہیں کیا. تو بھارت تو گیا نہیں. 71 کے بعد 71 میں بھی بھارت نے مشرقی پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا, ان کی اوپنلی مدد کی تھی, کوئی چھپ چھپا کے مدد نہیں کی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بھارت نے کوئی چھپ کے کچھ کرا تھا, اوپن مدد کی تھی پوری دنیا کے سامنے, اور دیش کو لگ کیا تھا. اب بھی جب کبھی بھارت کو ضرورت پڑی تو وہ بلوچوں کی اوپن مدد کرے گا. وہی کہاوت کہ شیر آیا شیر آیا, یہ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں نا. اور جس دن واقعی بھارت آ گیا تو وہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں آئے گا. شیر کبھی چھپ چھپا کے نہیں آیا کرتے, وہ پھر اوپنلی آئے گا اور باقی دنیا کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی مدد سے الگ کر دے گا. ویسے تو الگ کرنے میں بلوچستان کو, خود بلوچستان کے جو لوگ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں وہی بیچارے کافی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اگر ان کو کوئی انٹرنیشنل پاور چاہیے ہوگی تو وہ پھر اوپنلی آئے گا. تو یہ جو جھوٹ بولنے کا ہے نا کہ جی یہ سب بھارت کرا رہا ہے بھارت کرا رہا ہے, بھئی جب بھارت نے کرانا ہوگا نا تو پھر آپ کو یا مجھے وہ چھپ چھپا کے نہیں وہ آئے گا, وہ اوپن آئے گا. پھر ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے جو رائٹس ہیں, بلوچستان کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ رائٹس ان کے دے دیں, جو بھی وہ چاہ رہے ہیں, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر دیں, تاکہ ایک اور 71 انہیں دیکھنے کو نہ ملے. یہ اپنی حرکتوں سے 71 کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ روتے ہیں کہ کبھی کہیں گے افغانستان نے کروا دیا تو کبھی کہیں گے بھارت نے کروا دیا. سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, بیل آئیکن کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک لیٹسٹ نیوز آسانی سے مل جائے. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی جی ڈی پی کو لے کر پاکستان میں چیمہ صاحب کو کافی مرچی لگ رہی ہے, اور چیمہ صاحب نے بہت سی کچھ باتیں ایسی کی ہے جس کو سن کر ہمیں ہنسی بھی آ رہی ہے تو ہمیں رونا بھی آ رہا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان اور بھارت ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے, لیکن آج بھارت اتنی اونچائی پہ جا چکا ہے اور پاکستان اسی لیول میں ہے, جھولا اٹھاتا ہے اور انیہ کنٹریوں کے پاس جاتا ہے, جیسے کہ دبئی, امریکہ, IMF کے پاس اپنے اتنا قرضہ کر لیا ہے کہ پاکستان اگلے 7 جنم میں تو یہ قرضہ نہیں چکا پائے گا, اور وہاں کے عوام ایسے پیس پیس کے مر جائے گی. اور جس سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھارت پہلے کہاں تھا اور اب کہاں پہ آ گیا. جی ڈی پی کے معاملے میں بھارت نے امریکہ اور چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ سب دیکھ کر چیمہ صاحب کو کیوں نہیں لگے گی مرچی؟ سب کو لگے گی, اور پیسے تو چیمہ صاحب کو لگنی چاہیے, کیونکہ چیمہ صاحب کو